Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Reza Ramadana. Alhamdulillah, kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Kholasah Nurul Yakin juzuk yang pertama ya. Sesudah kemarin kita membahas tentang yang pertama tentang Sayyiduna Muhammad. Nah, untuk kali ini kita akan membaca pelajaran yang kedua. Nawaitu ta'aluma wa ta'liman nafa wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkirah wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalati 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bermula pelajaran yang kedua ya. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Bermula pelajaran yang kedua itu nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa wafatul walidihi, dan wafat ayahnya Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-awalu yang pertama, waliduhu bermula ayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah, itu Abdullah ibnu anak Abdul Muttalib, ibni anak daripada Hashim, ibni anak daripada Abdul Manaf, ibni anak daripada Qusay, ibni Kilabin anak daripada Kilab. Berarti nama ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Asani bermula ini itu yang kedua, wa ummuhu, dan bermula ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahabin, itu Siti Aminah bintu Wahab, anak perempuan dari Wahab, ibni Abdul Manaf, anak laki-laki daripada Abdul Manaf, ibni Zuhrah, anak daripada Zuhrah, ibni Kilab, anak daripada Kilab. Jadi ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Asal-isu bermula ini itu yang ketiga, fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamisi. Fatajtami'u, maka terkumpullah ummuhu, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a beserta walidihi, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana fi jaddihi, pada kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khamisi yang kelima. Wahwad, dan bermula dianya bertemu atau berkumpul ibu dan ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada yang kelima ya, pada kakek Nabi yang kelima maksudnya. Wahwa, dan bermula dianya Kilabun, itu Kilab. Jadi di poin yang pertama ini kita bisa melihat Kilab ya. Kilab juga ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki keturunan namanya Kilab ya. Adapun dari pihak ibu ini ada Kilab juga. Jadi di situ terkumpul nasabnya gitu ya. Oke, Ar-Rabi'u bermula ini itu yang keempat, walakat tuwfiya, dan sungguh diwafatkan ya. Diwafatkan walakat, dan sungguh tuwfiya diwafatkan wuliduhu, akan ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahwa, padahal bermula dianya, waw ini waw hal, padahal bermula dianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi batni ummihi, itu sabit masih di dalam perut ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa umruhu, dan bermula umurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam thamani asyara sanah ya. Dan bermula umurnya ayah, maksudnya umur ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam samani asyara, itu 18 tahun, sanatan tahun. Apa ianya 18 tahun? Tamyin.
Wadufina dan dikafankan dan dimakamkan, maksudnya akan dianya ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Walam yatruku lahu, dan tidak meninggalkan ianya ayah lahu baginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syai'an akan sesuatu minal mal daripada harta. Jadi ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggalkan harta warisan apapun untuk anak beliau yang mulia tersebut, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada pelajaran kedua ini menjelaskan tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan gambaran atau berita wafatnya ayah beliau yang mulia. Untuk poin yang pertama dijelaskan bahwasanya nama ayah beliau adalah Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Pada poin yang kedua menjelaskan tentang ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya adalah Siti Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Untuk poin yang ketiga ini menjelaskan tentang pertemuan. Jadi nasab ibu dan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu di kakek beliau yang kelima, siapa? Yakni Kilab. Kilab. Untuk poin yang keempat ini ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan meninggal dunia. Kapan? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di dalam kandungan ibunya. Adapun umur daripada ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ketika itu adalah 10 tahun. Mungkin kalau sekarang masih muda ya, akan tetapi jika di kebiasaan orang Arab itu sudah lumayan lah, sudah tua kita bilang, atau sudah matang untuk memiliki istri dan keturunan. Lalu ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kota Madinah. Adapun harta peninggalan daripada ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada. As'ilatun bermula ini itu pertanyaan. Ma nasabuhu min jihati abihi, bagaimana nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari arah ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita ketahui tadi di atas, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Pertanyaan kedua, ma nasabuhu min jihati ummihi, bermula siapa atau bagaimana nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min jihati daripada arah ummihi, ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya pada poin nomor 2 ini, wa ummuhu Aminatu bintu Wahabin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, pada bagaimana kakek pada bagaimana jadi kakek tajtami'u, terkumpullah ummuhu, ibunya Nabi, ma'abihi, beserta ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya pada kakek yang keberapa Nabi Shallallahu ibu dan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkumpul nasabnya. Ini jawabannya pada poin ketiga, wahwa kilab. Di sini dikatakan wahwa kilab. Mata tuwfiya walidihi, kapan tuwfiya diwafatkan waliduhu akan ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya pada poin keempat. Walakat tuwfiya ini sampai ila akhirih, dan sungguh telah diwafatkan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi dikala itu masih di dalam perut ibunya dan umur daripada ayahnya adalah 18 tahun. Dimakamkan di kota Madinah serta tidak ada harta peninggalan yang ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Al-Khulasatu, bermula ini itu ringkasan. Abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib, bermula ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa ummuhu, dan bermula ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aminatu binti Wahbin, itu Siti Aminah binti Wahab. Yaltaki nasabuhuma, yang bertemu lah nasab huma keduanya, ayah dan ibu, fi jaddihi, para kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamisi, yang kelima. Mata yang wafatlah abuhu ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa padahal bermula dianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi batni, di dalam perut ummihi, ibunya.
Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang mohon maaf. Mohon kritik dan masukannya, insya Allah akan berlanjut di pelajaran yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu channel kami agar lebih berkembang lagi dengan like, share, and comment serta subscribe.